Sa mga pamatanon kat sa tanan nga tumalambong sa sini nga youth conference aton talupang don kamatuoran nga dapat naton batunon. Mga pamatanon pagbugtaw sang haga kag pagmuklat sang ilang mga mata bukat gilaon sa social media para makita ang status nila. Basi malipat kita kag hinulsulan sa ulihi sa mga bagay nga pinakaimportante kag kita matam-an nakawili basi pag-anto sa impyerno aton mga paryente. Bisan sa madamo nga kalingawan kag sa kasakun man hindi naton malikawan nga madamo pasang tao nga wala kalambot sa kaluwasan. Pamatanon, magbugtaw sa kamatuoran, hindi kita dapat maglikaw. Aton espirituhanon nga obligasyon, dapat gid naton palupangdo. Kaangay ni Apostol Pablo, ginsabat niya ang panawagan sang Ginoo, panglambot sa mga kalag sa mga tao para sila hindi magkadto sa impyerno. Gani, dapat naton pagasundon, mga matutong nga nauna sa aton, balhas kag dugo nagwa na sa ilang mga lawas para mga tao masugiran kag magkadaluwas. Ang kalibutan hindi naton malambot kung hindi kita magumpisa sa aton palibot. Pamilya kag aton mga paryente sa pulong sa kaluwasan sila hindi dapat maulihi. Tulog lang sa imong palibot basi ikaw ang makibot. Madamo pagali isang dapat sugiran, agot sila maluwas man. Pagkatapos sang atong pagdililipon, sang sini nga dako nga okasyon, malimtan nyo man ini nga nahong, apang hindi nyo pagkalimti ang nabatian nga mga pulong. Pamatanon, tandaan naton, sa sini nga kalibutan, di man kita pagadalon, dapat gid naton panudumon, nga ang Diyos ala daupod sa aton. Pasugtan ta nga ang pulong niya sa aton kabuhi mamunga kag kun anuman ang malambot ta sa ulihi kabay ang iya kabubuton hindi gid dapat pagkalimti.